السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات فلوقات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيتكم بوصفة جديدة سهلة ماهلة اللي كيبغيوها وكيحماقوا عليها الولاد صغار. اليوم غادي نوجدوا لي غوفر بطريقة سهلة وكتوجدوهم في أقل من 10 دقائق. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم حتى نتوما. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose les gaufres au mixeur. Des gaufres qui se préparent en moins de 10 minutes. Très facile et les enfants adorent ces gaufres-là. Donc pour la recette, j'ai pris les mesures en bol. Donc vous prenez n'importe quel bol que vous avez à la maison et vous prenez les mesures avec. Donc 2 bols de farine, 2 sucre vanille, 2 levures chimiques, un demi-bol de sucre, un bol de lait tiède et 3 œufs et le beurre pour la fin. المقادير ديالنا تاع هاد لي غوفر انا عبرت بزلافه، يعني تهزوا اي زلافه او غرفيه كما كتقول كل وحده كيفاش كيقول لها وتعبروا بها. يعني عندي جوج تاع الفرينه، غادي جوج تاع الفرينه ديروا وحده تاع الحليب، يعني الحليب يكون دافي، وعندي واحد النص ديال الملح، النص ديال السكر، يعني بديك الغرفيه نديروا النص تاع السكر، 3 ديال البيضات، 2 خمارات تاع الكاطو وجوج سكر فانيي. المهم نهزو الميكسور نديرو فيه الحليب، نزيدو عليه السكر والبيض ولو سكر فانيي، وعاد غادي نزيدو لا فارين. فوالا كلشي راه واضح في لا فيديو. Donc dans mon mixeur, j'ai mis le bol de lait tiède, le sucre vanille, donc les 2 sucres vanillés. Ensuite, j'ai mis un demi-bol de sucre. Je rajoute les 3 œufs. Donc cette recette est très très facile parce qu'on met tout dans le mixeur et ça se prépare vraiment rapidement. Donc en moins de 10 minutes, vous avez un goûter, un délicieux goûter pour les enfants. دونك الطريقه سهله كما قلت لكم، كلشي في الميكسور وغادي تطحنوه وغادي توجدوا لو غوتي لولادكم في اقل من 10 دقائق وكيعجبهم بزاف بزاف. هاد لو غوتي هاد لي غوفر كيعجبوهم بزاف بزاف. Ensuite, je rajoute le bol de farine, le premier bol de farine. Donc on avait dit 2 bols de farine. Pour le moment, j'en utilise que le premier bol. Donc j'ai mis mon bol de farine et je rajoute les 2 levures chimiques. في الاول كنديرو غير واحد الغرفيه ديال الفرينه وديك الجوج نتاع لا لوفير شيميك وصافي. غادي ندير نفوتو في الميكسور حتى يتخدم لي مزيان، وعاد غادي نزيد عليه لو دوزيام بول. Donc je commence par mixer le premier mélange et après je vais rajouter le deuxième bol. Et si vous voulez mesurer en grammes, pour la farine, ça représente à peu près 350 grammes. Donc je mixe le tout et voilà, vous voyez que c'est trop liquide, donc on va rajouter le deuxième bol au fur et à mesure. Donc pour 2 bols de farine, j'ai utilisé 1 bol de lait tiède, et si vous voyez que c'est pas assez, donc vous pouvez en rajouter un peu plus. Donc tout dépend de la farine.
de la qualité de la farine. Voilà, on va remixer à nouveau. Donc كيما راكم شفتوا معايا زدت هذاك الجبانية والغرفية الزوجة وخليته يدور. وانتم عندكم ميزانكم، يعني الا شفتوه قاسح خصكم تزيدوا الحليب بطبيعة الحال باش تجيكم، يعني تبقى الفرينة كل نوع نتاع الفارين وكيفاش. المهم هو خص يتخدم مزيان بحال البغرير كيما راكم تشوفوا، غيدير دوك البواقات. ومن بعد غادي نزيد هذيك المعلقه الكبيره ديال الزبده، حتى هي نزيدها تما يعني في اخر لحظه غادي نزيد فوالا الزبده ديالي ونخدمو مزيان مع ديك الزبده وصافي. دونك pour finir, j'ai rajouté la bonne cuillère de beurre et ensuite j'ai remixé tout ça. Donc c'est une fois que vous avez remixé le beurre donc qu'on a laissé à la fin, on peut remettre notre mélange dans un saladier et commencer la cuisson. Donc voilà, من بعد ما درت الزبده درتو صافي يدور عاوده une fois وصافي غادي نديرو فواحد لو سالادي وغادي نبداو نطيبو. كما قلت لكم هاد لي غوفر بلا ما يستحق، يعني بلا ما يريحوا عاد باش يطيبوا، كيطيبوا مباشره. المهم سخنت لو غوفريه ديالي وجدت الخليط ديالي فواحد لو سالادي وجدت هاد البانسو مع شويه الزيت، يعني ضروري ديروا شويه الزيت باش تسهل عليكم كي تجيو تحيدوا لي غوفر ديالكم وصافي. Donc voilà, j'ai mis mon gaufrier à chauffer. Une fois qu'il a chauffé, donc j'ai mis à l'aide d'un pinceau, vous mettez un peu d'huile ou du beurre afin que ça ne colle pas, pardon. Et on va commencer la cuisson. Donc c'est direct, on va commencer à cuire, pas besoin de pause. Donc on va mettre une louche à peu près dans chaque carré. Donc il faut bien fermer les petits trous pour avoir des coffres comme dans les magasins. المهم كما راكم تشوفوا معايا كبيت العجينه ديالي هكا. المهم خصكم ما يبقوش يبانوا هذوك لي ترو وصافي، ونسد عليها نبلع عليها هكا حتى تشعل الخضر وعاد نقدروا نحيدوهم. المهم غادي كيكونوا يطيبوا نخليوهم يطيبوا الوقت اللي غاد يكونوا طيبين غادي توري لكم بلي غتشعل الخضر باش توري لكم تقول لكم بلي زعما راهم طيبين وصافي. دونك كيما قلت لكم فريمون دغيا كيوجدوا هاد لي غوفر ساهلين في التحضير كيما شفتوا معايا بدوك البيض كنديروا تبارك الله خرجت بزاف نتاع هاد لي غوفر. ما عرفتش اكزاكتومون شحال مي المهم بزاف. انا كنطيب وولدي كيدي ياكل ما خلانيش يعني ما عرفتش اكزاكتومون شحال من مهم بزاف، يعني البركه فيه تبارك الله. Donc comme vous voyez c'est très simple. On remet de l'huile à nouveau et on refait la même chose que au départ. On met bien notre farce, notre pâte et on laisse cuire. Vraiment c'est très facile et c'est des gaufres réussis sans aucun problème. Et voilà, je voulais vous montrer de plus près. On obtient de belles gaufres comme ceci. Là on voit mieux, peut-être là on voyait pas bien. Voilà, et j'espère que cette recette vous plaira. Vraiment, n'hésitez pas à la faire, elle est vraiment facile.
Donc c'est une recette très facile qui se prépare rapidement. Et ensuite, vous pouvez accompagner vos gaufres avec une glace, de la chantilly, du chocolat, comme vous voulez. Moi, je les ai accompagnés d'une chantilly comme celle-ci, faite maison. Et j'espère que la recette vous plaira. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous dis excellente soirée à vous toutes. فوالا وصلنا لنهاية تاع لا فيديو، نتمنى يعجبكم فريمون. جوره رائعين بنان بزاف، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، وما تنساوش لي لايك لي بارطاج مع العائلة والاحباب والاصدقاء. السلام عليكم.